Units for delivery, Sir Francisco of Matina. Pangi, sir, mag-check and test sa imong WE Glock 18C Gen 4 with full auto. Then, sir, mo na imong gas, green gas. Check ito, sir. Sir, sa pagbutang og bala, baba lang nimo si mag follower. Then, ang pwesto sa imuhang bala is pa zigzag. Ano siya, sir? Pa-zigzag. Magbutang ka o gas, sir. 5 to 8 seconds reloading. Sir, walay leak ang imuhang mags. Test for to, sir. Firing. Sir, pag mag full auto ka, ang imong selector, ibaba lang nimo siya kana dira. Baba nimo imong selector, full auto. Pag mag semi ka, isa ka nimo imong selector. Sir, pag naka open slide, baba si mags. Slide. Thank you, sir.